बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ाना। ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीनों में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे। ओ अल्लाह, रजब शाबान मासर बरकत अता फरमा और रमज़ान मास পর্যন্ত আল্লাহ পৌঁছাই দে। বুঝিয়ে যা আশা করি আর দোয়া বেশি করে বুঝুম অন্য ভাইয়ের শেয়ার করে দিও ইনশাআল্লাহ। যে আশা করি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।